ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୁଶଳରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବିତ ପୁସ୍ତକରୁ ବା ବାଇବଲରୁ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ संपूर्ण निर्भर किपरि आमे करि परिबा। संपूर्ण निर्भर किछि मात्रा रे नुहे संपूर्ण भावरे आमे किभली परमेश्वर को ऊपर निर्भर करि परिबा ए विषय रे आज आमे शिक्षा ग्रहण करिबा। सेति पय मु कहबा पय चाहे बाइबल रो मध्य पुस्तक मध्य चैप्टर एंड वर्स पद मध्य होउछि गीत संहिता 118 तार 8 पद। सेठारे बाइबल रो एपटे मध्य है बाइबल रसेपट मध्य है। तो ये मध्य पुस्तक गीत संहिता 118 तार 8 पदरे गोटे विषय लिखा जाए कौन लिखा अच्छी देखंतु सेई मध्य पुस्तक रे मध्य लिखा अच्छी एपट मनुष्य एपट गॉड धरि नियंतु आपण माने कहा ऊपर निर्भर रखिबे। सेठार लिखा अच्छी मनुष्य ऊपर निर्भर रखिबा अपेक्षा सदा प्रभुकर शरणागत हेबा उत्तम। से कहउछंती सदा प्रभुंकर शरणागत हेबा उत्तम विषय अटे। आपण माने कार शरणागत अटंती। बेले बेले आमे भाबी थाओ जे मो भाई चाकरी करूछि न मो बापार एते जमी अछि आमको कौनसी असुविधा नाई। किंतु मु आपण मानकु गोटे कथा कहबा पई चाहूछि हितोपदेश रे गोटे विषय लिखा जायछि जे अनेक मित्र करे से विनाश निमंते ताहा करे किंतु जड़े प्रेमकारी अछंती से भाई अपेक्षा अधिक निकट रे लागी रहंती। जदि पढ़िबे हितोपदेश 18 तार 24 पद जे अनेक मित्र करे से आपण विनाश निमंते ताहा करे मात्र जड़े प्रेमकारी अछंती जे भाई अपेक्षा अधिक निकट लागी रहंती। भाई अपेक्षा अधिक निकट रे से लागी रहंती से होछथि आमान को प्रभु यीशु ख्रीष्ट। तो मु कहिबा को चाहे आपण माने कहा ऊपर निर्भर करूछंती। आपण को भाई ऊपर भाई केवल दुर्दशा काल निमंते जात बोली बाइबल कहे। आपणकर चाकरी ऊपर आज्ञा मु आपण मान को कहबा पई चाहूछि जे आपण माने चाकरी उपरे कि आपणको भाई उपरे आपणको बापा उपरे आपणकर ज्ञाति उपरे कौनसी प्रकार निर्भर रखंतु नाही। कारण गीत संहिता 22 तार 11 पद रे लिखा अछि मो ठारू दूरवर्ती हो नाही कारण संकट सन्निकट साहाय्यकारी केही नाही बोल लिखा अछि। तो मु कहबा को चाहे साहाय्यकारी केही नाही आज्ञा। गीत संहिता 46 तार 1 रे लिखा अछि केवल परमेश्वर अति निकटवर्ती सहाय अटंती। पढ़ंतु टिके परमेश्वर आम्भ मानकर आश्रय ओ बल दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती सहाय से अटंती। ते मु आउ थरे प्रश्न पचारिबा को चाहे आपण माने कहा उपरे निर्भर रखी अछंती। निर्भर गोटे शब्द को मु ए प्रकार अनुवाद करिछि जे आपण किछि लोकन ऊपर डिपेंड करंती सेटा मु निर्भर बुझिछि। जेतु निर्भर शब्द ही अन्य उपरे आशा रखिबा साहाय्यर मनोभाव रखिबा अन्य लोक माने से माने अछंती मते साहाय्य करि ताकू निर्भर बोली कि कुआ जाय। ते बाइबल रे मते लिखा अछि गीत संहिता 52 तार 22 पद लिखा अछि सॉरी 55 रो 22 रे लिखा अछि तुम्भे सदा प्रभु को ऊपर आपणार भार पकाओ तहिरे से तुमको संभालिबे से धार्मिक को कदापि विचलित हेबा को देबे नाई। लिखा अछि सदा प्रभु को ऊपर रे आपणकर भार पकांतु। इट इज कॉल्ड डिपेंडिंग ऑन गॉड रिलाय ऑन गॉड। आमे हमर बछ नै परमेश्वर को ऊपर पकाउछु। एति तो 22 अध्याय लिखा अछि सॉरी 55 अध्याय लिखा अछि 22 पद रे कोन बोल लिखा अछि
ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7 ପଦ ଯଦି ପଢିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ନିଜର ବାର୍ଡେନ୍ସ, ନିଜ ନିଜର ଭାର ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। এটা হচ্ছে ডিপেন্ড। আমি কହୁଛୁ মতে কার সাহায্য দরকার নাই, আমি কହୁଛୁ ମୁଁ ଏକା ଲଢେଇ କରିପାରିବି, ଆମେ କହୁଛୁ ମତେ ଏ ଟଙ୍କା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ନିଜ ମନରେ ଭାବିଥାଉ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ନଥିବେ। ଗୀତ ଚିନ୍ତାରେ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ମୋ ସହୃଦ ସେମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇ ମତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଗୀତ ଚିନ୍ତା 46 ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅତି ନିକଟରେ ରହି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଢିଲେ ଟିକେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ହଁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହାୟ। କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପହଞ୍ଚିବ, ସଙ୍କଟ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଉପରେ, ବାପା ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କୋଠାବାଡି ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଦିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବି। ଏମିତି ସମ୍ଭାଳିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କରିବା ବସ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା କାମ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି? ନିଜ ରକ୍ତରେ ଜନ୍ମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୋଝକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମକାରୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଝ ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିର୍ଭର କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବୋଝ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7 ପଦରେ, ପଢିବା ଆଉ ଥର ଟିକେ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ, ଗୋଟେ ବୋଲିକି କହିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ କି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ କି ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଯିଏ କି ପରମ ଧନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ବଲିରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାର ଭାର ପକାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୋଝ ସେ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯିଶାୟ 46 ତାର 5 ଆହୁରି 4-5 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପୁଣି ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଟୁ ହଁ, ଓ ପୋକ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ୱ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ବହିବା। ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ପ୍ରଭୁ ବୁଲଉଥିବେ ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୋଝ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଦୁଃଖର ବାର୍ଡେନ ହଉ ଆଉ ଯେକୌଣସି ବୋଝ ହଉ ପରମେଶ୍ୱର ବହନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହିବା, ବୃଦ୍ଧ କାଳ ପକ୍ୱ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମକୁ ବହିବା। ତାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହିବାକୁ।
किति इच्छा प्रकाश करती आमको केवल आम कौन कर केवल परमेश्वर ऊपर निर्भर रखिबार अछि कारण जिरिमिया 17:5 पद लिखा अच्छी जो लोक सदाप्रभु को छाड़ी मनुष्य ऊपर निर्भर करे से शापग्रस्त हो बोली लिखा अच्छी आम पढ़ा टिके जिरिमिया 17:5 कहती हाँ करे करे जाए से शापग्रस्त मनुष्य ऊपर निर्भर करवा लोक से शापग्रस्त हो आज्ञा तो मुझे कहवाक चाहे परमेश्वर के ऊपर निर्भर करंतु ए निर्भर शब्द को मुझे प्रकार नहीं गोटे उदाहरण आपण मान रखी आ देखंतु से उदाहरण होची आपण मान देखिछंती जे गच्छ धरनियंतु गोटे आंब गच्छ से कौन हम जदि आंब तार सीड अच्छी मंजी ताहले गोटे चारा हम बड़ विशाल गच्छ हम विशाल गच्छ हम से निज स्ट्रेंथ निज बल से कौन हम ठिया हम कि तार फल बेसी हेले एते बड़टा एटा फल आपण मान देखिपारे किंतु मु कहवाक चाहे आ गोटे कथा से आंब गच्छ क्या भी निर्भर करे ना कारण से निज पादरे उभा हेबो तार सेते स्ट्रेंथ अच्छी बल अच्छी से कहा उपरे निर्भर करे ना किंतु मु कहवाक चाहे गोटे माल जाति आपण मान देखि थांती लाउ बोइतालु जनी आउ जहा जहा माल रे जात हुए आपण मान जानी था बड़ बड़ फल धारण करे किंतु ताकू गोटे शाखा गोटे आवश्यक तार समस्त बछ ता उपरे पकेबा पाए ते मु कहवाक चाहे आपण माने आज गोटे गच्छ परि जीवन काटुछंती ना बड़ बड़ फल फलिबा हेले माल परि जीवन काटुछंती मते टिके कमेंट रे ए विषय टिके जणांतु जेतु आमे बेले बेले किछि विषय को नहीं आमे गर्व करि थाउ आमे प्रभु को पासरी जाई थाउ दूरवर्ती हे थाउ तांको ऊपर निर्भर करि न थाउ किंतु माल को देखंतु से एते एते बड़ फल फलिबो किंतु ता समस्त फल तार निज निज मालर बछ गोटे शाखा मानर ऊपर से कौन करि थाए आश्रा नहीं थाए आस्था नहीं थाए आ से गोटे शाखार ऊपर आपणार बछ को थई देइथिबा सकासु से बड़ बड़ फल फली थाए बहुत फल मध्य फली थाए हेले जहन 15 अध्याय को जब जीवा सेठी एक पदर लिखा अछि मु प्रकृत द्राक्षालता मोहर पिता कृषक देखंतु जीशु कहते मु द्राक्षालता मोहर पिता कृषक मु कहवाक चाहे पिता परमेश्वर से कृषक अटंती पिता परमेश्वर एते भल कृषक जे कि समग्र पृथ्वी को आकाश मंडल को रचना कले एते सुंदर भाव से करिसेंती एते ब्यूटीनेस आमे देखि पारुछु तो मु कहवाक चाहे एते सुंदर कृषक थाई अनेक ख्रिस्टियन मानक जीवन रे फल देखा जाउ ना काहे कि जानि छंती आपण माने शाखा गोटे आवश्यक से शाखा होती जीशु ख्रीस्ट से शाखा को आपण माने आवश्यक करि नाहंती से शाखा को त्याग करी आपण मान निजे फल फलिबा पई चेष्टा करिसंती किंतु जदि माल से निजे फल फलिबा को चेष्टा करिवो तार तार फल गुडा को जते बेले माटी रे लागिवो से फल सबु कोइ जीवो से सबु स्पॉइल हे जीवो सेति पाई ता गुडे शाखार आवश्यकता दरकार गोटे गच्छर आवश्यक दरकार से बड़ बड़ फल फली पारिबो सेति मुझे शेष में कहवाक चाहे प्रभु ऊपर निर्भर रखंतु से संभालिबे ए वाक्य द्वारा प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।